Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul lil muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam, man aslaha umura akhiratahu aslahallahu umura dunyahu. Al-hadis au kama qala. Hadratal muhtaramin masyayikhil a'izza, para alim, para asatidz kula hormati, jajaran pengurus takmir masjid ingkang kawula mulyakaken, ugi sedaya jamaah Masjid Nurul Huda ingkang insyaallah calon-calon penghuni swarganipun Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barokah, monggo sesarengan kita manjataken syukur dhateng Allah sarana iringan inayah hidayahipun Allah. Enjang menika kula panjenengan sedaya tasih dipun takdir Allah mampu melaksanakan rangkaian ibadah salebetipun hari yang ke-23. Ugi muga-muga napa ingkang kita lampahi selalu dados amal ingkang dipun terami kali Allah Subhanahu wa taala, lan muga-muga dados sababiyah dosa kita niki diampuni kali Allah di saat kita sedaya niki mangke dipun panggil kali Gusti Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali dalam keadaan husnul khatimah. Para rawuh kang kula hormati, di setiap malam Ramadan niki Gusti Allah niki mandang melihat hambanya ini dengan kasih sayang, ampunan dan maghfirah. Beruntung malam-malam niku kula panjenengan sedaya memperoleh penglihatan Allah. Karena kasih sayangnya dosa kula jenengan niki diampuni kali Gusti Allah. Karena tidak sedikit banyaknya yang Allah menurunkan kasih sayangnya, sementara kula panjenengan sedaya niki gak oleh ampunan. Kenapa? Karena kita tidak memperoleh hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya nopo kata malam minggu tiang-tiang sami melaksanakan sholat dalu, sementara Masya Allah lah ningali di perapatan Blimbing, perapatan Ngadipuro niki Masya Allah tiang-tiang senang delok balapan lari. Yang mestinya rahmat Allah diturunkan agar nopo kula panjenengan sedaya punya prestasi lebih. Kangge nopo mendekatkan diri dan Gusti Allah dengan harapan dengan kula panjenengan semakin meningkat prestasinya, yang kita harapkan itu akan menambah nilai kecintaan Allah. Kalau sudah Allah memberikan nilai kecintaannya,
maka tidak ada kenikmatan yang lebih yang kita miliki melainkan jujuran ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalu niku Gusti Allah mesti arep-arep tiyang niku nyuwun ten Gusti Allah selama Ramadan. Karena di setiap malam niku Ramadan niki Gusti Allah celuk-celuk. Ya. Hal min sa'ilin fa'utihi su'alah. Sapa teko wong lo cari si jaluk. Jaluk nopo nggih macam-macam. Ono jaluk ampunan, jaluk urip niki diparingi bahagia, jaluk dikumpulno tiyang sing soleh. Karena apa? Tidak ada penjaluan sing paling itu ajeng-ajeng kelain melainkan di bulan Ramadan. La siyama inda asri awakhir, terutama di 10 terakhir nih. Ayolah di 10 terakhir ini jenengan kali kula bisa punya nilai pelipatan ingkang sae, fa insyaallah terus kanjeng Nabi fa antum minar rabi'in. Maka kalian itu termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, lah kula jenengan sedaya niki masyaallah dikai kenikmatan kali Gusti Allah sementara Allah tidak memberikan apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Napa malih sak mangke niki lah ningali rangkaian ibadah niki masyaallah. Kalau kita nggak ngaji akan melenceng. Ono zikir sing macam-macam modele kaya wong joget. Nggih macam-macam. Masyaallah. Zaman yang akhir ini kalau kita tidak berpegang teguh pada ahlus sunnah wal jamaah, niki pun masya Allah ada pun. Mangkula tiang sing selamat niki kalau ada, wong sing gondelan biulumi salafun saleh dengan ilmunya tiang-tiang yang dahulu. Wong niku lak sing gondelan ilmu niki kiai-kiai itu wae biyen insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Muga-muga dina cari niki termasuk. Amin Allahumma. Nah, kemudian yang kedua, malam niku Gusti Allah niku arep-arep teko wong lo cari. Napa? Hal min mustaghfirin fastaghfirullah. Sapa wong lo cari sing njaluk sepuro. Fastaghfirullah. Moko aku Gusti Allah bakal paring pangapura. Jadi dalu niki kula jenengan sedaya kali Gusti Allah ditangeti sapa di antara awakmu sing padha njaluk nang aku. Maka tidak berlebihan nanti malam niki setiap musola, setiap masjid di asrul awakhir dari Ramadan ini sama-sama berlomba untuk mencari fadailul lail, mencari fadilah-fadilah malam, la siyama binuzuli lailatul qadar. Napa malih ajeng-ajeng setiap malam niku kelawan jumandape lailatul qadar. Untuk apa? Ya. Lula ningali kula panjenengan sedaya bagaimana asbabun nuzulnya lailatul qadar. Begitu kasih sayangnya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki masya Allah. Bahkan beliau sebelum meninggal, mengatakan kepada Allah, ya Rabb, kaifa ahwalu ummati ba'da wafati kados pundi? Bijinglah kula pun boten wonten akhwaliyai umatku kula niki dos pundi Gusti? Laksa mangke sing wonten kula. Sing ngandani sing wonten, sing maringi peringatan sing wonten. Bijing lamun kula boten wonten kados pundi Gusti? Nggih. Lak panjenengan niki boten ngelasi dan umat kula. Akhirnya napa sing terjadi? Masyaallah. Nggih.
Kuwatir wis walaupun umatmu iki umure gak pati dawa. Tapi umatmu tak kei kenikmatan Muhammad. Kenikmatan salah satu nikmat yang tidak dimiliki ummah qablakum sadurunge sampeyan. Jadi umat Kanjeng Nabi niki umure gak pati dawa, tapi dikai ganjaran lebih melebihi umat terdahulu. Jadi awake dhewe niki masyaallah nggih. Lah delok Kanjeng Nabi niki menjadi figur contoh. Beliau dijadikan contoh di dunia dari kehidupannya sampai kematian. Nggih, uripe Kanjeng Nabi ndak perlu dicacat wis apik. Nggih. Lah kematiannya Kanjeng Nabi berusia berapa? 63 tahun. Lah kari wong rok jari niki yang sekarang sudah melebihi umur 50 tahun. Maka kalau melihat standarnya Kanjeng Nabi sudah telu, sudah barang tentu jenengan kali kula umur niku nggih ya ma baina sitin wa sabain, antara swidak sampai pitung. Kalau kita melihat standarnya Kanjeng Nabi. Cuma lah wong niku gale hidayah, seakan-akan hidup niku koyo sak lawasi. Tapi kalau kita menyadari itu, maka kita akan bersatu setiap datangnya Ramadan, terlebih di asrul awakhir, maka setiap malam kita akan berlomba-lomba untuk melaksanakan qiyamul lail di masjid yang indah ini. Mambengi ana kegiatan jari. Alhamdulillah, muga-muga oleh berkah Lailatul wa sallallahu Muhammad. Jadi kalau jenengan sedaya berlomba-lomba nggih. Malam niku masyaallah. Makanya wong niku lah iso berlomba-lomba, apalagi malam digunakan lasyama fi Ramadan, digunakan sebagaimana siang. Maka Quran mengatakan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Lah cek kuwatir urusan rezeki. Makanya wong niku lak bengi gelem melek nang melek tok iki lho oleh kan ganjaran. Guru wiridan sik melek tok itu. Nggih. Makanya diceritakno kalau Gus Muafik Dayuni. Nggih. Adi melek tok lho ganjaran. Adi wong gelem melek niku dungane mustajabah. Nggih, mustajabah. Yang kedua, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, poso. Dungane poso niki mustajabah. Nggih. Makanya Masya Allah, dulu orang-orang ya kalau kepingin punya hajat ini yang diterima, niki sarana yang paling tepat napa? Poso. Jadi poso niki sarana untuk mendekatkan diri datang ngarsa Gusti. Satu contoh, Gatot, balik terkenal sama viral di YouTube, sama Gus Mif, ya itu puasa itu riadonya, puasa Daud. Jadi poso riadone. Ana kalane balik niku gawe melek bengi. Jadi bengi digawe awan digawe bengi. Jadi Masya Allah bengi melek. Jadi krana melek bengi niki mustajabah. Gampang dirungokno Gusti Allah sampeyan delok. Padha-padha meleke dukun ya melek ya bengi. Kiai lah melek ya bengi. Mek alirane siji. Tapi padha diijabahine kali Gusti Allah. Nggih. Sampeyan delok dukun-dukun niku Masya Allah mulai bengi. Bengi gak tau tuh, gak tau tuh. Biaya nggih jarang dilem. Nggih. Bengi niku nggih paling boten turu pirang menit ya atau setengah jam, paling lama 1
ada jam. Setelah itu ya dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, merenungi. Apalagi kalau mereka punya tanggungan umat, duwe momongan di omah, momongan apa? Santri misalnya, itu akan lebih berat itu, anunya lebih berat. Nah oleh karena niku jenengan kali kula selama bengi niku gelem nangis nang Gusti Allah. Napa malih awake dhewe niki di bulan Ramadan ajeng-ajeng kepingin diampuni dosane sesuai dengan dawuh Gusti Allah. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Wa may ya'mal utawi setengah saka manungsa kang kepacut gawe dosa supaya astaghfirullah banjur ngomong iku ngake-ngake njaluk sepuro yajidillah ghafurur rahim. Maka wong iku bakal nemui sapa Allah iku bakal paring pangampura dikai ngapura nikmat. Makanya di Ramadan ini kalau donga sing paling dicethengke Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Niki Masya Allah. Kalau kita baca, Masya Allah akan menimbulkan kasih sayang ampunan Allah. Kemudian yang ketiga, sing diharap-harap Gusti Allah setiap malam Ramadan itu apa? Hal minta ibin fa'atu fa'alai. Sapa sing tobat diterima. Lah, kula jenengan sedaya niki lak kali gak gelem tobat. Naudzubillah. Nabi Adam mawon sing dosane gak akeh. Niki lho Gusti Allah njaluk tobat ini selama 100 tahun. Lah awake dhewe iki lho hampir setiap melihat, mendengar, berjalan niki Masya Allah awake dhewe niki lho Gusti Allah mesti ngetokno dosa. Lah mula kula panjenengan sedaya lak gelem tobat Masya Allah. Begitu Nabi Adam dikeluarkan dari surga dengan Sayyidah Hawa. Kemudian setelah itu Nabi Adam Masya Allah meminta kepada Allah, ya Allah, ighfir lana dzunubana, panjenengan sepunten. Ya wis kon. Ya, krana kono tak kandhani kon gak manut. Tak penging nyedek-nyedek iki uwit dadak malah kon pangan buahe. Jare Quran fa'azallahu setan bunga, iblis bunga. Aku metu kok swarga, kon ya kudu metu. Manglo jenengan kali kula iki anak putune Nabi Adam. Ya aja sampe tiru-tiru Nabi Adam. Lak bahaya wae dhewe tekan nikmat diterusno nang dunya. Manglo saiki anak putune kadang-kadang dijak apik ya rada apet carane. Caci senden antu. Lha kan dijak swarga. Niki Masya Allah, kula nggih mboten kaget ajene wae biyen tekok swarga mudhun nang dunya. Dadi lan cari iki ana wong dijak ngaji ngantuk, dijak nang swarga rada akeh contone. Lan kira Masya Allah, contohnya apa? Dijak ngaji ngantuk.
Lah ngaji ngantuk ini hati-hati kalau ya gak medeni. Gak medeni ngaji itu ono ngaji ngantuk. Lu alhamdulillah oleh 3 dino mati. Muga-muga sing ngaji ngantuk dan cepet. Amin. Wa sallallahu Muhammad. Wa sallallahu Muhammad. Lalu ini kita bangga. Kenapa kita harus bertobat? Loh, tobat ini penting. Kalau kita tidak disediakan waktu untuk bertobat, Masya Allah. Cuma tobat ini duwe syarat. Tidak hanya sekedar awake dhewe tobat. Tobat ini duwe syarat. Pandangan Rasulullah SAW fi amri taubat. La yatimu taubat abdin illa bisalasatin. Tidaklah sempurna taubat seorang hamba Allah sing ana ning cari illa bisalasatin, melainkan dengan 3 hal. Napa taubat kelawan 3 niku? Pertama, ayyuk li'a anil maksiyah, yen to ninggal sapa wong teko maksiat. Lah awake dhewe niki gelem ninggal insyaallah. Aja saiki tobat kok sore nglakoni repot ya. Oke. Jadi maksudnya tobat itu ya didekek wis. Nggih. Makanya tidaklah berlebihan awake dhewe diingatkan oleh Abu Nawas. Yang Abu Nawas niki ahli taat, ahli ibadah. Itu pun Abu Nawas merasa gak pantas di swarga. Lawan tenan. Ilahilas tunil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatahu fa'illaka ghafirul dzambil alimi. Loh, lah jangan riwayat Razak piye dijawabno ya Allah. Aduh Gusti kula boten samestine derek panggon wonten suwarga firdausi, nanging kula boten kiyat ngrasakaken benteripun geni neraka jahimi. Niku ya Razak lebih Masya Allah. Abu Nawas itu kali derek swarga gak pantes. Lah kate pantes apa? Dijak ibadah. Nggih, malah dijak ngaji. Ya. Insyaallah. Ya. Niki jare Abu Nawas gak pantes kula Gusti, lak panjenengan tempataken di swarga. Tapi lak kula panjenengan deken di neraka jae, kula boten kuat Gusti. Bahasane wong lo cari kon iki koyo yo kok gak pati yo. Dekene swarga gak pantes, dekene neraka gak kuat. Karepmu iki yo opo? Niki Masya Allah, itu bahasa isyarat betul. Nggih. Madengan wa umarina kisufikul liyaumi wa dhambiza idum kaifah timani wa umrina umur kula niki Gusti bendina sampeyan sudo. Sementara amal kula niki ya Allah bendina niki pancet-pancet mawon. Terus pundi Gusti? Hebatnya Abu Nawas menyadari niki. Nggih.
Maka orang yang sadar dengan itu, maka dia akan berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, di antaranya meminta agar Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Maka tatkala kula panjenengan sedaya dikasih kesempatan bertobat, hal yang pertama, tinggalkan kemaksiatan yang sudah kita jalankan. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, maka sesali maksiat yang telah kita perbuat. Jadi awake dhewe nyesel ambil maksiat awake dhewe, nggih insyaallah niku sarana ingkang sae. Oh biyen guru ana masjid, biyen sing musala, saniki dadi masjid ya Allah. Kula biyen sing musala mlebu teng mriki niku jarang Gusti. Tapi alhamdulillah sak mangke dados masjid. Kula niki alhamdulillah panjenengan takdir kula dados tiyang ingkang selalu istiqomah tunggu jamaah. Ya, kalau ini yang terjadi, masya Allah, penyesalan itu ono nilai. Jadi penyesalan itu ono nilai. Nah, yang ketiga, tidak ada lain, wa alla yauda ilaiha abada, ojo diulangi maksiat. Jadi kalau jenengan sedaya niat gak ngulangi maksiat, nggih insyaallah selamat. Tapi kalau kita ini tetap mengulangi maksiat yang sudah jalan, sebagaimana kaset berputar terus, martis tel mana, naudzubillah. Nah, oleh karena itu di malam Lailatul Qadar yang baru kula jenengan sedaya niki wau nglampahi dalu. Nangis nang Gusti Allah. Tidak ada kenikmatan yang paling besar melainkan kalau jenengan sedaya mampu mencucurkan air mata, terutama indah Lailatul Witriyah, malam-malam witir, malam-malam ganjil. Sebagaimana para habaib menganjurkan fa'alaikum bi ikhtiyari indah Lailatul Witriyah, malam-malam ganjil. Mereka berpendapat malam ganjil niku biyen Kanjeng Nabi tahu nemoni Lailatul Qadar niku ana di malam itu 17. Sehingga mereka berpendapat mungkin di malam-malam ganjil itu Allah menurun sebagaimana Allah menurunkan malam 27 di saat kehidupan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada malam 13, malam 21 dan seterusnya. Ya. Cuma Lailatul Qadar yang penuh banyak pahala, penuh banyak kenikmatan niki, Gusti Allah memberikan ampunan, melihat kita dengan pintu kasih sayang, melihat kita dengan kenikmatan. Illa arba'atun, hanya 4 orang yang mungkin dikit nanti diceritakan para asatidz sing ngaji di Masjidil Huda. Ada 4 orang yang tidak dilihat oleh Lailatul Qadar. Man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Kemudian sahabat Rasulullah menjawab, ketahuilah sahabat 4 orang yang tidak dilihat oleh Lailatul Qadar. Siapa mereka? Pertama, qati'ur rahmi, orang yang senang memutus hubungan silaturahmi. Memutus ini dalam rangka apa? Uang niku didu, aja sampai rukun. Niki padha karo putus. Jamaah niku wis wapi, ya apa carane jamaah niki beceng. Lah, hati-hati. Napa malih sak mangke niki. Ramadan demo. Mari ngono masyaallah, sing didemoi karo karep repot ya. Mantan Ramadan walaupun mereka tidak kita tinggalin di YouTube nih, masya Allah. Walaupun itu ya mungkin ya tidak sejalan dengan kita, mungkin ngiku Ramadan diantemi, ditelan. Ya Allah, ini kayak kudu gerakan-gerakan agamis ya. Lawang agama gak ngoten lah. Mosok
Subhanallah ditelan. Padahal ibu-ibu ya ono sing melok. Masya Allah. Undi omong wis duwe kok golek kowe wong. Niki Masya Allah. Kadang-kadang kita niki gagal paham. Ya opo Ramadan penuh kasih sayang. Di awal Ramadan diturunno ayamir rahmat dino-dino kasih sayang. Gusti Allah pelasi lha awake dhewe kawula iki kok iso gak duwe rasa nggih. Niki Masya Allah. Nggih mungkin niki tanda-tanda akhir zaman. Nggih untung jenengan kali kula niki saya dikai keselamatan. Nggih kula berdoa nggih. Nggih sebagai warga Malang ndonga ya Allah, muga-muga nek Malang niki tetep terpelihara kerukunan, kedamaian, ketenangan, ketentreman nggih liyane Malang wis alam wis. Pokoke di Malang niki njaluk kebersamaan nggih, saling menghargai, saling menghormati, saling merangkul bukan memukul, saling menghormati bukan menyakiti. Kalau awake dhewe urip di negara Pancasila, nggih, saling menghargai. Loh, Masya Allah. Kalau ini terjalin, Masya Allah, nikmat betul. Jadi nikmat betul. Ana wong dodol ning kene lho cari. Karena saling menghormati. Saudara saya berpuasa, warungnya ditutup dalam pengertian wong si makan cekake ketok, walaupun ketok sikile tok. Ketok sikile, tapi bentuk penghormatan. Oh iya, dulurku poso. Ini bentuk penghormatan. Lah, misalnya cari langsung larang, kalau cari nggak boleh buka warung. Sing duwe warung mau ngajine mak isae ning kono. Rezekine teng mriku, kale ya apa? Warung cari di warung mboten napa-napa Pak Tamir. Kula tutup mboten napa-napa, sing penting ana kontribusine. Kula ngingoni anak telu. Putu kula papat. Lah biasane penghasilan sedina piro? Biasane 750 ya wis tak undakno dadi 1,5 juta. Jare sing di warung beres tak tutup. Aku gak nyambut. Nah, ini berarti jangan kali kula niki bijak. Nah, elah ditutup dok. Mari ngono gak dikai kontri. Ya iso ae kok nang Gunung Kawi musyrik. Iya. Gampang musyrik, tapi gak dikai solusi. Ya, repot. Ke makam itu haram. Iya. Iya dulu zaman jahiliyah memang ke makam itu haram. Makanya Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri. Saya melarang kamu untuk ziarah kubur. Tidak salah itu. Tapi hadis itu gak mandek. Ono terusane. Begitu orang itu tahu bahwa ziarah kubur itu manfaat, fazuruha, maka berziarahlah kalian ke kuburan. Takbiran ala annakum kamisli dzalik. Maka memberikan penjabaran bahwa pada akhirnya kamu juga seperti. Jadi biyen itu diharamno ya ziarah kubur. Pada saat zaman jahiliyah. Setelah mereka tahu fazuruha diperintah. Ya. Jadi sak mangke ini ya. Kenapa kita ziarah ke sana? Bahkan karomanya Gus Dur dengan karomanya Gusmi itu bisa menjadi wali. Iya. Itu diantaranya dia selalu membangun makam-makam wali yang keramat. Makam wali ini dibangun, dimulyakno, dirame. Salah satu di antara bangunan Gus Dur makanya Syekh Jumadil Kubro diapi ini termulan. Nah, karena apa? Dia tahu, dan dia berkeyakinan guru sing sejati ya, guru sing wis mati. Karena apa? Mereka itu selalu hadir dalam
kehidupan. Lah kaya kula ngeten iki kali jenengan terbatas dengan kehidupan jenengan delok cari kula ndek pakis. Terbatas kali niku kali Pak. Nggih, dimensi waktu, dimensi ruang. Niki terbatas kali niku. Tapi kalau sudah meninggal ndak ada batasan. Mamula wong mati, wong tua mati. Niku lebih dekat dengan kita daripada masih hidup. Kalau masih hidup, niku dibacati dengan dimensi waktu, dimensi ruang. Tapi kalau sudah meninggal, wong mati kan iki anakku sing cerekel, iki anakku sing sedep ndongakno aku. Tahu dia, nggih. Cemangle wong tiyang niku kalau menganggap orang mati sudah meninggal, lah keliru. Mek piyambake niki meninggal niku intikal, hanya berpindah. Pindah apa? Pindah tempat. Min lo cari ila kuburan. Teko lo cari nang gampangan lo cari nang tanggane Cakwi. Kampung Etang, ngoten kampung. Intinya hidup. Cuma rumahnya tidak sebesar rumah sing ono dik lo cari. Lah dik lo cari omahe mungkin tipe 46, tipe 70, gede-gede. Tapi lah tanggane Cak Nawawi tipe 2, 2 meter punjul, 2 meter. Gelem gak gelem bisa ngonten iku. Aduh, kalau jenengan Masya Allah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada orang yang menganggap orang mati itu meninggal, ya, dia keliru. Dia masih hidup, hanya berpindah tempat, mungkin dari alam dunia menuju alam kubur. Maka tatkala ada orang yang berdoa, apa bisa nyampe? Ya mesti nyampe, karena dia juga mendengarkan. Makanya wong niki didongakno, disedekahi seneng napa kapan di saat mereka ini sudah meninggal. Waduh sedekah. Sedekah 1 juta ya kuwi. Jamane wong tua sik urip. Ambil 1 juta, jamane wong tua wis mati. Ini akan lebih apa? Lebih disenangi pada saat dia meninggal. Karena apa? Lalase urip. Lah juta kan nilai ini. Kalau sudah meninggal, Masya Allah punya nilai. Makanya mulai jenengan sedaya Masya Allah. Ini bertepatan dengan apa yang disampaikan Ibnu Qayyim. Idza da'a arwahil ahya li arwahil maut, pada arwahil maut li arwahil ahya bi qauli Allahumma ighfir liman nawara kuburana. Lawan sing urip gelem ndongakno sing mati ndongakno sing urip. Apa niku? Dongane sing mati nang sing urip. Allahumma ighfir liman nawara kuburana. Ya Allah, anak-anak kami yang selalu mendoakan kami, ampuni dosanya sebagaimana dia menyinari kuburan kami dengan doa-doa dan bacaan Quran. Nih, Allah ono napa niki lah apa khataman arwah ya. Nggih, khataman arwah niku Masya Allah. Hebat ya, Pak. Nggih. Kalau pada waktu diumumno ada khataman arwah, nggih. Bunga kalau Masya Allah berarti hebat ya. Ngomong lo cari sedekah. Intinya sedekah kudu kangge jenengan, walaupun jenengan iki oleh ganjaran. Tapi intinya kangge sapa? Kangge tiyang sepuh. Nggih. Kangge orang tua. Nggih. Jadi wong tua niki Masya Allah oleh kecipratan kenikmatan. Nggih. Makanya kula jenengan saya beruntung sekali, terlebih kalau kita bisa berbuat kebaikan kepada kedua orang tua di 10 terakhir bulan Ramadan. Sampai Lailatul Qadar ini tidak suka dengan kita. Kalau kita termasuk akal walidain. Wong sing walinya anu wonten. Nanti wong tua niki diwaneni, oh Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Hebat pun bagaimanapun kita, kalau nang wong tua niki wani, naudzubillah. Nggih. Karena napa?
Nggih, sejelek apapun orang tua niku jasai nang anak niku akeh. Tapi sehebat apapun anak belum ada jasanya kepada kedua orang tua. Ya napa mboten? Cilik digedhekno, dipinterno, disehatno, dikuliahno, disekolahno. Nggih, Masya Allah. Setelah besar dirapekno. Wonten-wonten nggih, anak niki sik njaluk wari. Lho. Njaluk tahu wong tua njaluk warisan. Nah, mboten nate. Anak njaluk warisan, njaluk digaekno omah. Ya Allah, begitu anak wis mapan kabeh, omah kawah kabeh dikeki, akhire rabi anake. Pas oleh bojo nek cari gak tepat. Pak akhirnya Masya Allah bapak ini didekek di kampung kulon Yayasan Panti ada orang yang ada di Panti Jumbo itu wonten ngoten Masya Allah, dia punya segalanya tapi bareng wis dikekno anak-anak lah makanya sampai Lailatul Qadar saya nggak mau dengan orang yang berani kepada kedua orang tua, nggak mau saya melihat, bahkan aku tidak akan memberikan kenikmatan Lailatul Qadar pada mereka. Niki jalukane Lailatul akal walidain. Ini satu. Yang kedua, sing ketok-ketok mau lah kita tingali. Wong tua, bapak be ibu loro, campur anak be mantu dari saoma. Loro lho, bapak ini loro, ibu ini ngomong, aja rame-rame, mantu ini apa yang cekakku. Ya Allah, aja rame-rame, sampe loro kok tak pijetane jare ibuke, tak pijeti sing opo nang dokter saiki ya. Aja rame-rame, arek cekakku. Ya dipet. Tapi begitu anak sing loro, rame, papa, anu loro. Ya, begitu bapaknya sing loro, ibu sing loro, santai-santai, guru anak ngorok-ngorok. Niki tenggene pakis mriko. Lo cari insyaallah tambah nemen. Lho, niki lho masyaallah. Mau lho Gusti Allah gak ngekei ridho nang kene wong sing kaya ngono. Nggih. Masyaallah, ini satu. Dari sisi kebaikan, Ramadan kaya ngeten iki, masyaallah. Anak boleh ya kerja di Jakarta atau Kalimantan. Boleh. Ya, bawa mobil sak mobil sampai Jakarta nang lok cari. Wong 8 sak motor. Masya Allah, begitu boleh wong tua lanang wedok bunga. Alhamdulillah, awakmu mulih. Mari ngono. Arek wedok e bojone anake, Masya Allah. Iya, ngekei duit. Lha, ngekei duit amplop. Iki lho Bu, ansur rezeki gedhe, lha opo sih kadek ngene-ngene bareng. Kon mulih lho Ibu wis. Ibu bapak seneng kon mulih. Alhamdulillah. Nggih, dibuka 2,5 juta. Ngono jare ibuke lapore katik ngene. Walaupun ibuke ya bodoh. Lapo katik ngene, Masya Allah. Duit 2,5 juta sawi dibuka. Dikekno putu-putune. Iki lek mbah oleh rezeki. Satu. Entek wis. Entek. Ya Allah. Barang wis gak ngono, anake dikene urip 3 minggu karo hitungane. 3 minggu karo hitungane. Mangan turu cari ibu bapak. Kadang-kadang anak cilik Masya Allah dijak bae nang matahari wis ditukokno macem-macem mantu karo wis. 2 juta iku mah. Lawai badong dek ngono kan. Karena hitungan Bu, Masya Allah. Nggih. Bareng madun nonton kade Sawal, mari Sawal. Guru riyo Sawal.
Riyaya Syawal kan riyaya ketupat ya. Iku riyaya Syawal. Syawal riyaya Idul Fitri. Riyaya Syawal ketupat. Ya, makane mansoma Ramadan summa taba'ahu sittan min Syawal. Mari riyaya Syawal ditambahi poso 6 dina baru wong lok cari ngarani riyaya ketupat. Sempurna pakanakum sauma sanatan. Sapa sing wong poso saulan Ramadan ditambahi 6 dina moko jangkep poso setahun. Lah wong biyen urusan iku akhirnya gak gelem dijabano melu ya wis ayo ditengeri ambek poso ketupat riyaya ketupat nggih riyaya ketupat nggih sempurna wong biyen iki masyaallah begitu sadurunge riyaya ketupat tanggal 4 Syawal kono ibu-ibu pun cekap kula badhe wangsul ke Jakarta lha kok kesusu mangke lak dangu-dangu dalane macet nggih niki mumpung Covid gulung nggih mumpung embung dereng rame kula tak lah ibuke ngomong kon di omah iku kon duwe beras iki wonten rumiyin Bu kanyon gedhi lah wis jare Bu alhamdulillah ibu winginane mari tuku sak kintal kawon setengah kita duwe gula nggih wonten gedhi ya wis kawon macem-macem digowo ayo awale mobil iku kabot muline abot iku ya Allah barang wis dikekno kabeh jajan-jajan ibuke gawe semprit gawe macem-macem nggih lha niki masyaallah nggih bapakne diceluk Pak menapa Bu iki arek-arek pamit kate muli sampean gak nyangoni ya bapakne dino cari muli waduh iki mang tak celeni kate tuku sekupi ya dadak saiki dikomenyak ya Allah cari bapakne wis kalau maneh tapi jenenge kangge anak napa sing terjadi Allah karim nggih cari bapakne wis lebih baik kau gak gawe skupi sing penting anakku mlebu bapakne ya Allah duit celengan dijupuk sak iki wis disidem-sidem dikane digawe tuku iya Masya Allah duit eru bapakne lah ibuke dikek 2,5 juta dalam hati mikir mosok kali tak kek 2,5 juta maneh lah jeruk mangan akhirnya apa dibuka ya wis tak kek 5 juta nah tak telepon amplop kilo Bu lah dikekno nanggane mantu sing teko kok cari ke depan mantune gak tepak lah dikekno nang mantune ya iki lho Nduk digawe sangu mulih lha tuku apa-apa nek rest area iki digawe nggih alhamdulillah matur nuwun Pak ya wis mantune sing medal iki mlebu dibuka ya dibuka ditembak kok ono 5 juta cari mantune alhamdulillah bati niki Masya Allah ya Jawa niki wong tua gak tahu wong tua Pak bati gak tahu rugi sing mesti Masya Allah makanya sampai Gusti Kanjeng Nabi matu ridha wa fi ridhol makanya ridhane Gusti Allah ndek ridhane wong tuwa sebat apapun wong niku sembayang badhe sampe salat nyang wong tuane mati mboten wonten nilene swarga lho gak arep-arep kon iki opo ndak ada nilainya tapi lek nang wong tuwa api mara tuwa api guru api yakin insyaallah wa hum min ahlil jannah uripe bakal penak dia akan diarep-arep swarga muga-muga kula jenengan termasuk wong-wong sing diarep-arep wa sallallahu Muhammad. Kemudian yang ketiga sinten nih sing gak didelok Lailatul Qadar
syaribul khamri, wong sing sregep ngombe-ngombe, naudzubillah. Kemudian yang keempat, al-masakhinu al-masarin, yaitu wong sing seneng satru, gak gelem ngomong kancane, tanggane melebihi telung dino. Nggih. Niki masyaallah, naudzubillah min lali. Lah biasanya sing sregep satru iku cari wong lanang. Wong lanang, lah wedok mboten Pak, gak usah critakno. Nggih. Lah niki monggo ayo berubah, muga-muga awake dhewe ditulungi kali Gusti. Ya, beberapa hari yang masih ada kita lalui dengan kita banyak mengingat Allah, nyedek nang Gusti Allah, muga-muga barokah ngaji dari para kiai, mudah-mudahan kita bertambah ilmu kita, semakin mendekat kita kepada Allah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Mekatan ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaate. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Nyuwun ngapunten sedherek kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.